asem no nyankwa wenti na Church of Christ sorry whatever na monua Paula do so edu nyame asem ebro Kosida Himachi bia efi no num ne fa ekopim no sia 5:30 a.m. to 6 a.m. Wadum 106.3 FM so Church of Christ ye chi akrama Yesu From Makaba, yeah, Japan, Patrick Fit to say, Yamiadon Boko, a tear fire crabby. Oya this year, Nenso, Yeshimo, or Adum, Efidi, so Ebetwa, this year, Yatudin, the way to life, a quanya, a call and quanjimu. Yeshes, I this year, I say, Bosumi, Tosumi, and Sano, need the Tosu, Idu, or Afi. Pim edunu ni ensen emu na sane ye beto asa dwumadi so no ye besre na asafpanyin Nat Adams ene akọ onyankopon ani mo mpaibo eja nyankopon obo ade wa utumi eburu ade nyina so oman Ghana ye dawase ye nyankopon so wabo ye ho ban sonko na ene den so wama ye ho kwan se ye mra na ye ni amansen anyina embeche wonsem eja ye srese ubebie akoma biara mo ebema yen ubetwitwe yen adwen edebekọ wonyankopon wonsem so na wonsem no edi ye mo akutin na eno atumi ama yen gidi a ye wo wonyankopon wo no atintim Yebesre bebre ye nyankopon ma akome biara odowo no na obeye wa pede no onkoso na onka wo nsem se na be ya amanyosem a agi oman yi afa no esu ebeti ebemayen yebesre so akra biara enka wo nyankopon na emboa yen ewo yen enkwagye eho ene ahoodin enya ene asetena pa emu Kristo din mu ena yesrew se akoma biara entwen ben wo na wonsem no enhye yemma srayen abra yene adofo ebeche sansemi ewo Kristo din mu amen amen odofo se de ndi kankan no the way to life Ekwanya eko enkwaji mu na yenemu esuen ebeja kasemu no ede ama asafpanyin Taylor na watoa saa adesuen eso open adofo a anapeso Onyankopon ehiramo ede Onyankopon ase so ode enkwa ahye mu na anopei moje di afusane so ewoye mu Onyankopon ehirawo Onyankopon nyokese bra uti Onyankopon asem ekwanya bitimi afaso nyankwaji ama yankra Yesu so ndo kwan no nokre no na enkwa no obi nko eja nchen agi se onano so Kristo edi onipa aba asase so se nipa yensom no Onyankopon edi ankrangu bi ne pe edi ama no se wo pesa wo sumo no Nyankopon a oni Nyankopon so ebe sumo ama se obefa wo aye ne dia nti kan John asampa etimi ensa chimdinsin a o se Nyankopon do wiase ni so ode ne ba odo no maaye no obiara ope so obesom no obiara ope so obesom no omwa ne nkwa edadofo Onyankopon yesom no ey ope sa wo be pese obesom Nyankopon a Onyankopon ani beje wo ho ope no Nyankopon edi amon onipa onhye onipa ode wo nkwa anasa wo kra edi ahye wo nsem enti ewo na sa wo pese obesom Nyankopon a obefa sa obesom Nyankopon na sa eyope se obesom Nyankopon so a ene se obesom no se na ne ho mra na ne ho akwankyere etie
sɛ wansom no sɛ ne ho kwan kyerɛ na kwan kyerɛ teɛ na wosom sɛ nea wankasa wopɛ deɛ a na wonsom Nyankopɔn ɛwɔ ne pɛ kwan so ɛsiane sɛ ɔsɛ obiara ɔpɛ sɛ ɔsom no obɛnya nkwa enti ɔpɛ ɛne wɔpɛ sɛ ɔbɛsom Nyankopɔn a nhyira nka wo sɛ wɔ sa ɔpɛ no sɛ ɔbɛsom Nyankopɔn nanso som no sɛnea ne ho kwan kyerɛ ɛteɛ eti wokae Romafoɔ nwoma no eti edu ɛyɛ nkyɛn mmienu na ɔsɛ na medi wadanseɛ sɛ wɔn Nyankopɔn ho nimdeɛ deɛ nanso wɔnim no nimdeɛ mu nipa bebree ɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛsom Nyankopɔn ɛsiane sɛ yɛnsom no Nyankopɔn ɔno ne pɛ kwan so nti no yɛbɔ ho mmɔden deɛ sɛ yɛsom no ae wɔyɛ adeɛ sɛ wosom Nyankopɔn wɔ kwan sa wosom no na mmom no som no ɔno Nyankopɔn no ne kwan so ɛte sɛ agorɔdi a yɛdi anaasɛ akansie bi yɛsi no sɛ wosi akansie bi anaasɛ wodi agorɔ bi a yɛwɔ ho nhyehyɛeɛ ɛwɔ ho nhyehyɛeɛ na ɛwɔ ho no ɛno na sɛ wodi nhyehyɛeɛ no so a ɛbɛtumi ama wodi nkonim na sɛ woandi saa nhyehyɛeɛ no so na sɛ woyɛ nea wankasa wo pa a wobɛdi nkogu w'ahoɔden a wodi yɛ nyinaa no na ayɛ ɔkwa enti sɛ wosom Nyankopɔn a yɛsom no sɛne ɛho nhyehyɛeɛ sɛne ɛho mmara sɛne ɛho akwankyerɛ ɛteɛ ɛno ɛna ma wadi mu ɛwɔ Nyankopɔn anim ɛno saa so no na Onyankopɔn ɛpɛ enti yɛkan Yohane nwoma na ɛtɔ so mmienu yim kron no a ɔse sɛ yɛansom ɔno Kristo ɛwɔ ne kwan so deɛ a ɔdɔfo na yɛdi nkugu ɔsɛ obiara ɔfom na ɔntena Kristo nkyerɛkyerɛ no mu no ɔne Onyankopɔn na deɛ ɔtena nkyerɛkyerɛ no mu no ɔno ɛna ɔwɔ gya no ne ɔba no enti Kristo a yɛsom no yɛsom Kristo sɛnea ɛbɛyɛ a yɛndi nkugu daakye na yɛmfo ne Kristo na mu yɛbɛsom no pɛpɛɛpɛ sɛ ne ho nhyehyɛeɛ anaasɛ ne nkyerɛkyerɛ ɛteɛ enti onipa biara a yɛda ato yɛn sɛ yɛsom Kristo na sɛ yɛsom Onyankopɔn no yɛsom no sɛ ne ho mmara ɛteɛ yɛsom no sɛ ne nkyerɛkyerɛ ɛteɛ nyɛ nkyerɛkyerɛ biara ne nipa bɛtumi afa so sɛ wosom Kristo daabi nti wɔ sɛ sɛ obiara ɔfom na ɔntena Kristo nkyerɛkyerɛ no mu no ɔne Onyankopɔn na mmom no deɛ ɔtena nkyerɛkyerɛ no mu no ɔno ɔwɔ gya no ne ɔba no enti nipa bebree yɛfom kwan a ɛsɛ sɛ fa so ɛsom no nti saa kwan no de sɛ me ne wo yɛbɔ mmɔden na yɛfa so sɛne ɛbɛyɛ a yɛbɛnya nkwagyeɛ ɛda ma yɛn kra yɛasase yɛwɔ no sɛ yɛwiase yɛwɔ m nyinaa no anasɛ Kristo som a yɛsom no gɛ sɛ yɛsom no kwa o na yɛsom sɛne ɛbɛyɛ a yɛbɛnya nkwagyeɛ obi bia yɛ adwuma bi a ɔyɛ adwuma sɛne ɛbɛde obɛnya so mfasoɔ nti Kristo ɛde n'akwankyerɛ abɛto hɔnom ɔde ne som abɛto hɔnom enti no sɛ wopɛ sɛ wobɛsom Kristo di a ɔdɔfo a wotie mi anɔpɛ yi som no sɛnea ɛho kwankyerɛ ɛteɛ som Kristo sɛ ne nkyerɛkyerɛ ɛkyerɛ yɛn ɔsɛ nyɛ obiara ɔsem sɛ Awurade na obɛnya ɔsoro ahende no mu akɔ na mmom nyɛ ɔyɛ m'agya a ɔwɔ soro no apɛdeɛ ne nkyerɛkyerɛ no ɛno na ɛbɛma me ne wo yɛdi mu ɛwɔ Awurade mu ɛne Kristo ɛhwɛ firi nkyɛn ɔdɔfo anɔpɛ yi yɛka wo nkwagye ho asɛm nkwagye a ɔne Kristo ɛde maa yɛn no ɛne yɛka ho asɛm bɛrima bi ɛkɔbisa Kristo asɛm bi a ɛhia paa wɔ nipa abrabɔ mu na megye di sɛ ɛsɛ sɛ me ne wo nso so saa asɛm a saa bɛrima no ɛkɔbisaeɛ no me ne wo so yɛdwene saa asɛm no yie yɛka Marko asɛmpa no ɛyɛ etidu ɛyɛ gyigyam du nson a yɛnti asɛm yi a ɔka kyerɛ yɛ hɔnom Mark chapter 10 verse 17 Marko asɛmpa no etie edu enyimu edu nson no ɛhɔ de ma yɛn sɛ na ofiri adi ɛkɔ ɔkwan so no obi bi tutu mmirika ɛbɛkoto n'anim bisa no sɛ
kyerɛkyerɛfoɔ pa ɛdeɛn na menyɛ na manya daa nkwa. Amen. Saa samoni saa nipa yi ebisa Kristo no ɛyɛ asɛm bi ehu hia paa a me ne wo yɛ sɛ yɛdwe ne ho yie. Ɔse ɛdeɛn na menyɛ ne manya daa nkwa nanso kɔbisa Kristo no. Saa bɛma yi ɛdwe ne daakye ho sɛ ne nkwagye daakye no so owu a aso ɔwɔ nkwagye anaa. Ɔgye tum paa sɛ ɔbra ɛwɔ owuo akyi. Ɔgye tum paa sɛ ekuro bi ɛwɔ owuo akyi. Nti saa bɛma yi ɛbɔ mmɔden sɛ ɔbɛbisa Yesu na wahu sɛ aso saa nkwagye no ɔwɔ bi anaa. Saa asɛm yi ɛyɛ asɛm a oni a wotie me no pɛ yi ɛsɛ ɔdwe ne ho yie na wo so obisa sɛ ae na me so ɛdeɛn na menyɛ ne menya daa nkwa. Nkwagye ɛnyɛ ma onipa dasani biara. Nkwagye yɛ ade a ɛyɛ sɛ me ne wo yɛdwe ne ho. Ɛma yɛn yɛ adwene sɛ yɛ Kristofoɔ dabi aso wowɔ nkwagye. Asɛm a bɛrima no wokɔbisa Yesu no ɔbɛ sɛ ɔgye tum paa sɛ nkwagye no ɔhu sɛ ɔwɔ bi. Onim sɛ daakye Onyankopɔn ɛto ne nsa frɛ no na ɔto nsa frɛ no a ɔbɛyɛ dɛn. Ɛno nti ɛna obisa saa asɛm yi. Na wo so anɔpɛ yi wodwe ne ho sɛn. Wodwe ne sɛ daakye he na wo so wobɛdi wo daa nkwa no anaa. Wasu adwene mu sɛ daakye nso wu a ɛhe ɛna nso bɛkɔ. Nkwagye ɛyɛ ade ehia ma ɔdasani biara. Onuadɔfo anɔpɛ yi mmerɛ aso sɛ me ne wo yɛde yɛkra ɛma Kristo. Mmerɛ aso sɛ me ne wo yɛde yɛkra ɛma Kristo. Ɛsiane sɛ wo nti ɛna Kristo baayɛ. Kristo ɛbaayɛ sɛ ɔbɛgyew me ne wo nkwa. Me ne wo nti ɛna ɔbaayɛ ɛna ɔbɛwuyɛ sɛne ɛbɛyɛ a nkwagye ɛbɛyɛ yɛn de. Enti meɛnkan John etidu ɛyɛ nkyɛmu aduonu nwɔtwe ɛne aduonu nkron no ne nti asɛm sɛ ɔka no ɛkyerɛ yɛn. Yohane asɛmpa no eti a ɛyɛ edu enyimu aduonu nwɔtwe ne aduonu nkron no deɛ ɔde ma yɛn nie. Na mema wɔn daa nkwa na wɔnyera na obi enhwi mu emfiri me nsɛm da. Megya a ɔde wɔn ɛmaa me no ɛyɛ kɛseɛ ɛsene nneɛma nyinaa. Obi entumi enhwam wɔn megya nsɛm. Amen. Amen. Say na Kristo ɛka o. Ɔsɛ sɛ wode wo ho ma ɔno Kristo na sɛ wo som yie a wode wo kra no ɛma Yesu a ɔbɛhwɛ wo kra so ɛde ama wo. Na obi ntumi enhwim emfiri ɔno ne nsɛm. Obi entumi enhwim no emfiri de nsɛm. Ɛsɛ na agya a ɔde wɔn maame no ɛyɛ kɛse sɛ nneɛma nyinaa. Enti no na ɔpa kyerɛ sɛ wode wo ho ma Kristo a Kristo ɛbɛhwɛ wo kra so a obi entumi engye mfi ne nsɛm a ɔpa kyerɛ sɛ wobɛyɛ nkwagye ama wo kra. Enti Kristo ahyɛ wo bɔ sɛ wode wo ho ma no a nkwagye ɛyɛ wo de. Obi bie ni hɔ a obetumi agye wo efi Kristo nsɛm. Anso gye sɛ woyɛ Kristo n'apɛdeɛ. Gye sɛ wofa ɛkwan a ɛtene so wogyidi sɛ wo nti na Kristo baayɛ na wobɛwuyɛ na wonante ne nkyerɛkyerɛ na akwankyerɛ mu na nkwagye no ayɛ wo de. Kristo mu pɛ ɛna wobɛnya nkwagye. Wontumi nkɔti Kristo na wankasa wonhwɛ wo nkwagye ɛmfa nto hɔ. Agye sɛ Kristo mu ɛsiane sɛ ɔno na ɔyɛ nkwagye farebae. Ɔno
na nkwa no ɛyɛ ne de ɛna ɔde ama wo na kae sɛ wo nkwa no ɛbɛsa akɔ ne nkyɛn biom na ɛkɔ ne nkyɛn a akontaa bɛyi ɛna ɔkɔbuo yɛnkan Yohane asɛmpa no ɛti a ɛyɛ baako ɛyɛ nkyekyɛmu a ɛyɛ 9 ɛne 5 Yohane asɛmpa no ɛti baako yimu 9 ne 5 John chapter 1 verse 4 and 5 no ɔsi ne mu ɛna nkwa ɛwɔ na nkwa no ɛne enipa ɛhan na han no ɛhyerɛn esum mu na esum no ɛni ne so amen ɔsɛ ne mu na nkwa wɔ nkwa ɛne obi biara mu obi bia ne obetuma ama wɔn nkwa de biara da agye Kristo sɛ wode wo hyɛ Kristo mu a Kristo nkotoo na obenya nkwagye ɛwɔ ne mu ntɔdɔfo etwa sɛ yɛ ɔsitie ɛma Kristo na yɛgye Kristo di na yɛgye ne nkyerɛkyerɛ di ɛsɛn sɛ ne nkyerɛkyerɛ mu ne n'asɛm mu ne saa nkwagye yɛ ka ho asɛm yi ɛwɔ sɛ yɛntimi ansom Kristo yie na yɛngye ne ndi sɛ ɔno ɛne nkwagye faraba ne deɛ a ɔdɔfo na yɛyɛ mfomsoɔ kɛse ne mu ɛna nkwagye wɔ nkwagye ni obi biara mu ka Kristo ho nti ɔdɔfo yɛmfa yɛn ho ɛnhyɛ Kristo tumi ase yɛmbrɛ yɛn ho ase na yɛnsua Kristo ne nkyerɛkyerɛ no nkyerɛkyerɛ bebree wɔ wiase mu obiara ɛsom ɔno Kristo sɛne ɔpɛ nanso nokware ɛyɛ baako pɛ ɛnti no so ɔno nokware no ɛne ɛkwan no obi nkɔ agya ne nkyɛn agye so ɛnam no so ne nokware ɛnkyerɛkyerɛ no na ɛsɛ nipa dasani yɛhwehwɛ na yɛfa so na ne mu ne betumi ɛyɛ nkwagye ni onipa dasani bi mu agye Kristo a Kristo mu pɛ ɛne nkwagye no nti ɔse wokan Yohane asɛmpa no eti aduonu nson na ɔse ne kura mesem sɛ de ɔgyimi die no ɛwɔ daa nkwa de ɔgyimi die no ɔwɔ daa nkwa enti gye Kristo di ɛnyɛ sɛ woka sɛ magye na di pɛ na ɛno no wawie daabi fo wakoma nyinaa gye ne die na tsa ne nkyerɛkyerɛ mu ɛnyɛ ano kɛkɛ a wobɛka sɛ magye Kristo di o ai wayɛ ade saa but tsa ne nkyerɛkyerɛ no mu sua n'asɛm no na asɛm no ɛna ɛbɛtumi ama wɔnya nkwagye ama wo kra sɛ wɔntumi angye Kristo ne nkyerɛkyerɛ no ɛnni a na wode wano kɛkɛ ɛkɛ sɛ magye Kristo di a na wɔnsua n'asɛm no sɛ ne bɛtumi ama wo nkwagye a onua na yɛdi agorɔ ɛsiane sɛ wokan John nsɛmpa no ɛyɛ tinsia ɛyɛ nkyekyɛmu aduana enum na ɔsɛ wɔatwerɛ ne difo no mu no sɛ wɔn nyinaa bɛyɛ nipa a Onyankopɔn akyerɛkyerɛ wɔn obiara watie firi agya ne nkyɛn na wɔasua no ɛna ɔba me nkyɛn enti no sɛ Kristo yɛagye ne di no ai wagye ne di basua n'asɛm sɛ wosua n'asɛm no a ɛno na ɛma wonya nkwagye ama wo kra ɛno ɛna ɛbɛbie w'ani ɛno ɛna ɛbɛbie w'adwene mu na wo sɛ ampa mewɔ Kristo mu ɔdɔfo nipa bebree anasɛ nipa pii atwe ho afiri Kristo ne kware mu ma yɛgye ne kware foforɔ bi anasɛ yɛgye nkyerɛkyerɛ foforɔ bi a ɛmfiri Kristo yɛagye nkyerɛkyerɛ foforɔ bi a ɛmfiri Kristo obi biara ɛbɔ mmɔden sɛ ɔbɛsom Kristo na ɔbɛka Kristo ne ɛho asɛm na ɔdɔfo no yɛkyerɛ ne sɛ yɛntrɛ Kristo ne nkyerɛkyerɛ no mu nkyerɛkyerɛ a Kristo ɔde ama yɛ no yɛntrɛ mu ɛsiane sɛ ɔbɔnefo mpo no ɔkyerɛ Kristo asɛm onipa bɔnefo no Satan ɔkyerɛ Kristo nkyerɛkyerɛ enti ɛma nipa ɛso agyidi enti yɛkae Korontofo ma ɛtɔ so mmienu
etie edu baako ne yichem dumiensa ekosi dinum no omyenti asembia oka no ekere yen 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15. 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15. Na saa nipa yi eye asomafo atrofo adwumayefo na adafo a wodane won ho eye se Kristo asomafo na enye nwanwa efiri Satan no ampo edane ne ho se ehan bofo enti se na asomafo nso dane won ho eye se etrene asomfo a enye adekesi biara na ebewie won sede won nyuma etie amen amen Bible no say enipa bi aye omai won se asomafo atrofo adwumayefo na adafo woda no ho yese Kristo asomafo nipa edane ye ho endada ni eka se infri Kristo mu odofo adano yesua bibi Paul eka bibi se so onumpo anaso oso abofo eba ebeka asempa foforo eka dia o maka no ho a oni enti we ma ye hu se nipa bi edendada edada nipa ema nipa etwe na adwen efre nkwaje a onu Yankopon edi amaye no ho ende ma nipa epeni ade efe nipa de na da nipa yakwaje nsuo efri yakwase nsuo efri River Jordan mu abrɛw na wanom waje usika ensam sa atron kyerɛkyerɛ nti ema nipa enhu ne tren ne kwan no emfa so ma esansa nipa so yasome ye denti no yete sa atron kyerɛkyerɛ no a ne yedi so sa Jordan hoi entokwa ne ohawa ewo ho na ka obomi enum sa nsuo ni nyina no sa ka obia ewo nkwaje ewo ne mu adofo ema nipa ndadawo entie ensamo a entimi ema unya nkwaje o mame ne hawo o papa ne hawo fa webra me yo sei enche bebre enipa bi bo modern se kope folder water sena be ya o masitrim ebe ye ama won yehwe ne siye aden na wo ha wo ho aden na won ji Kristo na asamindi aden na won sua Bible no sena be ya nkwaje no ebe ye wo dia ne mom no udi nkyerɛkyerɛ foforo di echi ose na enya nwanwa even Satan no arampo dano se han bofo enti se na asomfo enso dano wo ho yese trene asomfo a enya de kese biara ne bewie won sede won dwuma etie odofo dwene sa ansami ho Kristo ato nsa efrɛw se frisa nkyerɛkyerɛ yi mu frisa nyema yi mu sa atro nkyerɛkyerɛ firi mu fi esense emwa ne mum tra Kristo mu ne nkyerɛkyerɛ no mu yankai Romanfo enwo ne silinsia enkyem donso ene edonkro no yehwe ewo so asembia o kyerɛ Romans chapter 16 verse 17 to 19. Romans chapter 16 verse 17 to 19. Nanso anuanom mi tumufo se munkare won ye adi mpapa mu eba na wotu sintidua edi senkyerɛkyerɛ a mosua no na montwe mo ho emfiri wo mu na won a wote saa no ensom ye Awurade Kristo na emom wosom won a yafun na ode kyerɛmade eni adokodoko sem edada won mu a oni boni no akoma amen amen odofo Kristo se frisa nkofo no mu fi sa nipa ya omne ndada edadawo na omoto sintidua ede senkyerɛkyerɛ na wosua no twofrum omni adepa bia de mawo
Woman ni adepa biara e de mawo. Twu efiri omu. Na sumu Nyankopɔn e wo ne kware mu. Na om de tekyeremade ne ndaada ne akono a ensem fatachi ena e mamu wakodie. Nti twu ho efiri wo mu. Kristo se twu ho efiri wo mu. Na twu no Kristo na asem. Atrofo enkomhyefo enso ewo ho. Atro enkomhye ewo ho. Ebinu edi atro echi. Edadaw serebe ya wonso obedi omechi. Odofo emma sa nkyekire yi endadaw entwe nkobi. Esense wiase mu no. Enima efe ewo mu. Enipa edi endada echi edi sa nkomhyefo echi. Omo pese wo enkwagye a Ewurade esesi edi ama wo no. Wonso no ebebo. Edi sa atro nkomhyefo no twehu efi omuchi. Bible ne se se nipa nya wiase japade nyinara ena so hwe ne kra emfa so ben ena obinya. Se wonya wiase japade nyinara na se wo hwe kra emfa so ben ena obinya. Bia utibia na hwe bia uti. Ejapade wo saa tibia wo mu de ma wo betimi aso a. Untimi ne Bible pese o kire se wonkwa eho hia, wonkwa esom bo eche wiase. Enti emfa wonkwa ento atopre. Emfa wonkwa endi agro. Esense wonkwa no esom bo. Enkwagye no eno ena Ewurade ehia. Eno nti ena obaaye obewuye. Enti Onyankopɔn ehwehwɛ sɛ wobenya enkwagye a emma wankasa woni agye wasetena mu. Onyankopɔn ehwehwɛ sɛ enkwagye na ɔde abrɛ wo no woni ebegye ho. Enti tena mu. Tena no Kristo mu. Yankan Yohane asempa no ti dunum enan ni ensia. John chapter 5:4. John chapter 4 verses 15. John chapter 15. John 15 verses 4 and 5. John chapter 15 verses 4 and 5. Yohane asempa no iti dunum enyimu enan ni num no. Ose montra me mu na me nso mentra mu. Sɛdeɛ ɛban entumi emfiri ɔno mu enso aba agye sɛ ɛtra bobe no mu no. Sara enso ena muntumi agye sɛ motra me mu. Mini bobe no na mone ɛman no. Di ɔtra me mu no na me nso metra ni mu no ɔno ara ena ɔso aba pii. Na mokɔtimi a muntumi nyɛ hwee. Amen. Amen. Yesu ese tra mu no so ontra wo mu. Se ti Kristo mu a na ye Kristo na pede a odofo eye ni je sem kese esanse wo ti mu a wonim se nkwagye no eye wo dia. Kristo mu pe ena nkwagye ewo nkwagye ni odasane bi mu yanka Yohane mu a edi nkan no eye tidum ejimdu baako. 1 John chapter 5 verse 11 and 12. 1 John chapter 5 verse 11 and 12. Osi na we ni adanse no se Onyankopɔn ama yɛnda nkwa na enkwa yi ɛwɔ ne ba no mu. Die ɔwɔ ɔba no ɛwɔ enkwa no, die oni Nyankopɔn ba no oni nkwa. Amen. Amen. Yesu edi kwanto ekwanda ho abeto no ɛfa wo nkwagye ho. Obesiesie nkwagye no free. Untua sika, untua hwee. Na emom no gini di keke ne tie na asem. Ji ono Kristo di keke ne tie na asem. Na enkwagye eni onipa desani bi mu obetim di ama wo. Enkwagye enam ono Kristo so ana Yakobon so ena ode ama wo. Enya anansesam na oto anase eye ansem na okan keke. Na emo eye bosha enam na asem so na ode ama wo. Enti bomoden na tie na asem. Bomoden na yo sutie ema na asem. Esense ose de owo oba no ewo dankwa. Na asebisa ne se
wo onyankopɔn ba na na wo oba no da wo oba no dia enhyira nka wo na wo nkwaje no so wo susu sen odofo wo nkwa no wo susu eho sen ɛsom bo sɛ ɛsom bo dia tuwa na mo Yesu Kristo ejina wo pon echi ebom ɔsɛ ne obebie no obeba no na betena yanka edisem etimiensa nkyem eduno no Revelations chapter 3 verse 20. Revelations chapter 3 verse 20. Said ɛhɔ ɛde ɛman enie ɔsɛ hwɛ migyina ɛpon no ɛna mibom sɛ obi betie me ne na wahini ɛpon no a mɛhyɛ ne mu na maba ne nkyɛn na me ne no abedidi na ɔne me nso adidi. Amen. Amen. Nya Kristo ekani sakrawadwen bra anuaye no edi nkomo yi na hu ni sɛ Kristo mo pɛ na enkwagye ɛwɔ na sɛ wokwete Kristo a enkwagye ne bebiara hwehwɛ Kristo ne ti no Church of Christ for geje akra ama ewurade a wo ka ho bi me nso me ka ho bi ye nyina pere se enkwagye no ebe ye ndi nti onodofo empremu akoma na mu yositi ema onu Kristo na emi twato no why ho wasiesie ho so obedi Kristo atu enu nyinti asemi a ewurade ekeche on Deuteronomy eti aduasa echem donkoni duno no Mose nguma etoso enum eti aduasa enyimu donkron ekosi ne du no. Deuteronomy chapter 30 verse 19 to 20 no. Ye ho edi emayen enie. Ose ene me frɛ osoro ne asase midi mu adanse. Midi enkwa ene owuo enhyira ene nnumie mesimwanim. Enti fa nkwa na wo ne wasefo enyankwa. Na do Awurade Onyankopɔn ne tie ne na bata ne ho efiri sɛ ene wo nkwa ene wo na edodo na watra asase a Awurade kan wagyanom Abraham, Isaac ene Jacob ntam sɛ ɔde bɛma wo no so. Amen. Amen. Onua Paulado ena wadi asempa yi efi Church of Christ asoria ewo tema ebrewo tema Church of Christ asoria ne krabata ne bi ewo oninku JSS2 school mu tema Newtown Pone Committee 2 Post Office ena Vertical Center Ashamai Church of Christ ewo Accra Road Official Town Lebanon ena Stebripo kwesida no pebia no num ne fa ekopim no sia ko fidie ne to adom 106.3 FM netie onua Paul Ado Church of Christ ye ji akra ma Yesu.